बिना बेलिकी पूरा फुला फुला गोटा बुट मसला पूरी आउ ता सहित मात्र 10 मिनिट भितर बनैबा क्रीमी क्रीमी आंब खीरी टिके भिन्न शैली रे भिन्न स्वादरे आजिर पूरी खीरी थाली आसंतु बनैबा अति सहजरे स्वादटा एते बढ़िया जे हाथ चाटी चाटी खाइबे जदि विश्वास होनी थरे एमिति बनै खांतु जानि परिबे। दर्शक बंधु समस्तंको करूची मो प्रणिपात माँ गेलो हांडीशाल को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। सबुठु सहजरे सबुठु स्वादिष्ट भिन्न शैली रे भिन्न स्वादरे पूरी खीरी थाली आसंतु करिबा प्रस्तुत। दर्शक बंधु आज आमे प्रथमे प्रस्तुत करिबा आंब खीरी पूरा भिन्न शैली रे पूरा क्रीमी क्रीमी स्वादिष्ट आ बिना चीनी रे भी। एठी देखंतु सेथि पई आमे नबा छोट छोट आंब, छोट पाचिला आंब आ देसी आंब हितले आहुरी बढ़िया। एठी देखंतु प्रथमे आंब को किछि समय पानी रे पकेकी रखि देबे, तापरे भल भाबरे धोई सारिबा परे एमिति चोपा छड़ेबे। आउ जेहेतु पाचिला आंब देसी आंब बहुत मीठा थिबो, आमे देखंतु चोपा को बिल्कुल काटिबेनी, एमिति हातरे टिके जदी टाणी देबे बढ़ा भाबरे चोपाटी छाड़ी जिवो। आउ ए चोपा जो छड़े सारिबा परे आंबर रस बिल्कुल काढ़िबेनी, एमिति गोटा गोटा रखिबे। खीरी रे जेते बेले ये आंब गोटा गोटा थिबो टाकुआ सहित खाइबा पई बेस बढ़िया लागिबो। सेथि पई एठी देखंतु मो 5टा छोट छोट आंब नेची, ताकू भल भाबरे चोपा केवल छड़े देची, आउ तार टाकुआ सह रस सहित सेमिति लागिकी रहिची। जेते बेले खीरी रे ए आंब गुडीको भल भाबरे सिझिबाकू लागिबो, टाकुआ सहित जेहेतु आमे पकेचे रस गुडीक धीरे धीरे बाहरिबो, आउ तार स्वाद रंग पूरा बदली जिवो। एठी आमे खीरी पई नबा गोटे मुठा खीरी चाउल। आंब खीरी पई बेसी चाउलर आवश्यकता नहीं, बहुत कम चाउल नेबे, पूरा क्रीमी क्रीमी हेकी प्रस्तुत हबो। एठी गोटे मुठा चाउल को मो आधा घंटा पई भल भाबरे धोईकी बतुरेकी रखिथिली। एबे सेथिरो पानी सब काढी दबा, आउ ए चाउल को 4-5टा गुजराती सहित टिके कुटी दबा। एमिति दरदर करके कुटी देले मात्र 10 मिनिट भितरे बहुत बढ़िया हेकी आंब खीरी प्रस्तुत हबो। जदि आपण माने एमिति न कुटिबे ताहले प्रेशर कुकर रे आपनको बसैबाकू पड़िबो ए खीरी को, किंतु आमे सहजरे बहुत कम समय रे प्रस्तुत करिवा। जेहेतु खीरी टिके एमिति हल्का हल्का कुटी दबा बा छेची दबा, देखंतु एमिति दरदर करके प्रस्तुत करिवे, बिल्कुल फाइन पाउडर करेनि। एमिति दरदर होइके आमे जेतेबेले ताको कुटी देबा बढ़िया भाबरे जल्दी भी सिझी जिवो। ता सहित आमे नबा किछि काजू आउ किछि बादाम, आको पूरा छोट छोट खंड करके काटी दबा। जेतेबेले आपण माने खीरी खाइबे ए काजू आउ बादाम पाटी को लागिबो, भारी बढ़िया लागिबो। काजू बादाम को छोट छोट खंड करके काटिकी रखि सारिबा परे एबे आमे हांडी को बसै दबा लो टू मीडियम फ्लेम रे। 2 बड़ चामच दे दबा देसी घिओ। घिओ भल भाबरे गरम हे गला परे आमे जो ड्राई फ्रूट्स माने काजू आउ बादाम को छोट छोट खंड करके काटिकी रखिथिले एठी देइके मात्र 30 सेकेंड पई भाजी दबा। बेसी समय भाजीबेनी कि बेसी बादामी करिबेनी, हल्का खाली टिके 30 सेकेंड भाजी देबे कम जाळ करिकी। तापरे आमे कोन करबा ना जो चाउल को कुटिकी रखिथिले दरदर कुटा करके रखिथिले सेई चाउल को एठी दे दबा, आउ 30 रु 40 सेकेंड पई भाजी दबा। ता माने समुदाय 1 मिनिट एठी ड्राई फ्रूट्स आउ चाउल को भाजीबा, बेसी भी भाजीबा दरकार नहीं। जेहेतु चाउल एठी देखंतु पूरा दरदर गुंड होइके अछि, आउ हल्का भाजीबे टिके सुखिला हे जिवो। तापरे क्षीर पकेबे, एठी आमे पानी पकेबानी, क्षीर पकेकी बढ़िया भाबरे चाउल को सिझिबा को छाड़िबा। आउ चाउल जल्दी सिझिबा पई स्वाद अनुसार दे देबा टिके लूण। आउ जेहेतु मीठा जिनस रे लूण टिके रहिले बालांस हेक रहिबो, स्वादटा भारी बढ़िया लागिबो। लूण देके भल भाबरे गोलेकी 2-3 मिनिट पई हाई मीडियम फ्लेम रे छाड़ी दबा, जहा फल रे कि ए जो क्षीर बढ़िया भाबरे जेमिति फुटिबा को लागिबो। एठी देखंतु बढ़िया भाबरे क्षीर जेतेबेले फुटी जिवो, तापरे जाळ को पूरा पूरी कम कर देबे। पूरा लो फ्लेम रे एमिति घोड़े की रखिबे जेमिति टिके फांका थिबो, पूरा कवर कर देबेनी, नहले ए जो क्षीरटा उतुरिकी बाहर को पळे आसीबो। तेणु अल्प टिके फांक करिके ताकू सिझिबा को छाड़िबे, बेसी नुह मात्र 7-8 मिनिट भितरे बढ़िया भाबरे चाउल जेहेतु आमे बतुरेई थिले प्रथम कथा, तापरे ताकू टिके दरदर करिके कुटी देइथिले, सेथि पई चाउल बहुत जल्दी सिझि जिवो। एठी देखंतु चाउल क्षीर सहित सिझिके पूरा बहळिया हे जिवो जेमिति। एठी देखंतु क्षीर सहित चाउल भल भाबरे जेहेतु सिझि जाइछि, एबे ताको भल भाबरे टिके घांटी दबा, आउ डंकीर पछपटे टिके टिके प्रेस कर दबा, पूरा भल भाबरे मिसि जिवो। एठी देखंतु एबे आमे गैस रो फ्लेम को ऑफ कर दबा। तापरे आमे आंबो जो चोपा छड़ेकी रखिथिले से आंब को एठी देके भल भाबरे गोळेबा ए चाउल क्षीर सहित। ए चाउल क्षीर आमे जो प्रथमरु सिझेइचे
এই ଚାଉଳଟା ଯେମିତି ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ବେଶୀ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ପାଣିଆ ଯଦି ହେଇଯିବ ଏଇଠି କ୍ଷୀରଟି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିକି ଯେମିତି ଟିକେ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ରାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଆମ୍ବକୁ ଗୋଟା ପକାଇବେ ଆଉ ପକାଇଲା ବେଳେ ଜାଳକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଦେବା ଗୁଡ଼। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବାସ୍ନା ଏମିତିକି ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ମିଠା ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଗୁଡ଼। ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ ମିଠା ବହୁତ ଅଛି ତା ସହିତ ଗୁଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଦେବେ। ଗୁଡ଼ ଦେବା ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ରଙ୍ଗଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୁଡ଼ ନ ଦେବେ ତା'ର ରଙ୍ଗଟା ପୁରା ଆମ୍ବର ରଙ୍ଗ ଟିକେ ହାଲକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇକି କ୍ଷୀରିଟି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ପକାଇଲେ ସ୍ୱାଦଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟାଇ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ୍ବ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ, ଆମ୍ବ ରସ ସବୁ ମିଶିଯିବ ଏଇ କ୍ଷୀରି ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କ୍ରିମି କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚରର, ଆଉ ତା ସହିତ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ରହିବ, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ କ୍ଷୀରିକୁ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି କି ପୁରା ବି ବହଳିଆ କରିବେନି। ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷୀରି ବାସିରେ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀରିକୁ ରାତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଦେବେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଫ୍ରିଜରେ। ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ଷୀରିକୁ ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଦ ପୁରାପୁରି ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଇ କ୍ରିମି କ୍ରିମି ଆମ୍ବ କ୍ଷୀରି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟା ବୁଟ ପୁରୀ। ଗୋଟା ବୁଟ ପୁରୀ ଆପଣମାନେ କେବେ ବନେଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ପୁରୀଠୁ ସ୍ୱାଦରେ ପୁରା ଅଲଗା ରହିବ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟା ବୁଟ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଏଠି ଗୋଟା ବୁଟ ମୁଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେବା ଜିରା, ପାନମହୁରି, ଧନିଆ, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦେବା ପାଣି, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରର ଡାଙ୍ଗ ସହିତ ବାଟିଦେବା। ପାଣି ବିଲକୁଲ ବେଶୀ ଦେବାନି, ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ ତାହେଲେ ଅଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଚକଟିବା ଅଧିକ ଅଟା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି, ଯେତିକି ବାଟି ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ଦେଇକି ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ତା ସହିତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କସୁରୀ ମେଥି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ଦେବା। ତା ସହିତ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେବା ସୁଜି। ପୁରୀ ବନେଇବାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପୁରୀ ବନାନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଡୋରେ ମାତ୍ର 2 ଚାମଚ ସୁଜି ପକାଇଦେବେ, ଦେଖିବେ ପୁରୀର ସ୍ୱାଦ ଟେକ୍ସଚର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୁଜି ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଟା ଦେଇକି ଚକଟିବା। ଏକାଥରକେ ଅଧିକ ଅଟା ଦେବେନି, ଯେତିକି ଅଟା ଲାଗିବ ସେତିକି ଅଟା ଦେବେ। ବେଶୀ ବି ନରମ କରିକି ଚକଟିବେନି କି ଅତି ଟାଣ ବି କରିକି ଚକଟିବେନି। ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣ ପୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଡୋ, ସେମିତି ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଡୋକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସୁଜି ପକାଇଛେ ଫୁଲିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, 15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ବାହାର କରିବା, ଟିକେ ଆଉ ହାଲକା ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଯଦି ତାହେଲେ ବଡ଼ ଗୁଳା ନେବେ। ମୋତେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରୀ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଗୁଳା ଏଠି ନେଇଛି। ଗୁଳାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ କରିକି ଟିକେ ଚେପ୍ଟା କରିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀକୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବେଲିବାନି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ପୁରୀକୁ ବେଲିବା, ତାପରେ ଛାଣିବା। ଛାଣିବା ତ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବେଲିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ବିନା ବେଲିକି ବଢ଼ିଆ ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜରିଟି ନେଇଯିବା, ଜରିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗୁଳାଟି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଗୁଳାକୁ ରଖିକି ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜରି ପକାଇଦେବା। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ରଖିକି ଏମିତି ଚାପିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଜୋର କରିକି ଚାପିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେମିତି ଆମେ ପୁରୀ ବେଲନ୍ତି ପତଳା ପତଳା ପୁରୀ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ବିଲକୁଲ ମୋଟା ହେବନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପତଳା ହେଇକି ହେଇଛି। ପୁରା ବି ପତଳା କରିବେନି କି ପୁରା ବି ମୋଟା କରିବେନି, ଏଇ ପୁରୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିବ। ଯଦି ପୁରୀ ବଢ଼ିଆରେ ଫୁଲିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ପୁରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଲିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୀ ଆପଣମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବି।
देखिले तो केते सहजरे केते सारा पूरी आमे गढ़ी प्रस्तुत करदेले। एबे आमे पूरी को छाणीबा। जेतेबेले आपण माने पूरी छाणीबे प्रथमे मीडियम फ्लेम रे भल भाबरे तेल को गरम करदेबे। तेल भल भाबरे गरम हे गला परे गोटी गोटी की पूरी को छाणीबे। पूरी जेतेबेले तेल रे पकेबे सेतेबेले ए पूरी ऊपर को गरम गरम तेल देबे, नचेत चट्टू को ठीक ता ऊपर माने पूरी ऊपर टिके टिके बाड़े देबे, जहा फल कि बढ़िया भाव पूरी फुलिबो। एठी देखंतु केते बढ़िया कि पूरी फुलुची। आ तापरे ताको ओल्टे देबे। दुई पट बढ़िया भाव में केते सुंदर रंग आसी देखंतु। जेहेतु आम पूरी प्रस्तुत करबा पई गोटा बुट सहित किछि गोटा मसलार व्यवहार करिचे, सेथिपई एई पूरी रे खाइबा पई कोनोसी तरकारीर दरकार नाही। एमिति रे आपण माने दही रे भी खाई परिबे किंबा आचार सहित भी खाई परिबे। एठी देखंतु पूरी गुडी को केते बढ़िया कि फुलिची, ऊपर केते क्रिस्पी हेकी अछि। सुजी जो आमे मिसैतिले सेथिपई एई पूरी बहुत समय जाए एमिति रहिबो पूरा फुला फुला हेकी। आ भीतरटी देखंतु पूरा पूरी गोटे पॉकेट परी हेची। एमिति आपण माने पूरी प्रस्तुत करंतु टिके भिन्न शैली रे आ भिन्न स्वाद रे। एबे आमे परसी दबा ए गरमा गरम। देखंतु केते बढ़िया फुला फुला पूरी हेकी अछि। गरमा गरम पूरी सहित ठंडा ठंडा क्रीमी क्रीमी आंबो खीरी, जोटा कि आमे राति रे प्रस्तुत करके रखिथिले। आपण माने आंबो खीरी को राति रे प्रस्तुत करिवे, सकाळे एमिति गरमा गरम पूरी सहित परसी देबे। खाइबा को एते एते बढ़िया लागिबो जे आपण माने हाथ चाटी चाटी खाइबे। साधारणतः पूरी सहित आम आलुदम हो कि बुट आलू तरकारी हो कि जेकोसी गोटे कषा मसला खाई था, जहाँकि बेस बढ़िया लगी थाए। किंतु एमिति मसला पूरी रे कौनसी तरकारीर आवश्यकता नहीं। जेहेतु मु बनैथिली पुर दिया पोटलर गोटे नुआ व्यंजन, खाइबा को एते सुआदिया लागुथिला। चीना बादाम नड़िया काजू एमिति मिसेकी भीतर रे पुर देकी ता ऊपरटा पूरा टिके हल्का क्षीर देकी जुसी जुसी हेकी प्रस्तुत हेतिला। एमिति गोटा बुट मसला पूरी सहित क्रीमी क्रीमी आंब खीरी आपण माने बनातो खातो, समस्त को खुआतो। पापा को तो बहुत बहुत बढ़िया लगिला। आजिर प्रस्तुति आपण मानको केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे। आउ जदि फेसबुक पेज रे देखुथांती तेबे विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय फॉलो करिवे। तेबे आजि पई एतिके। जय जय जगन्नाथ।